Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala dimuliakan semuanya. Pada hari ini kami bersama Syekh mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum Syekh memberikan nasihat pada hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan sirah atau biografi beliau. Yang pertama, beliau banyak mengambil ilmu di masyayikh yang ada di Mesir dan juga mengambil ilmu di Yaman. Kemudian beliau sangat aktif dalam menulis. Beliau mulai menulis dan mengeluarkan kitab pada umur 17 tahun. Kemudian juga beliau keliling dunia di Jaziratul Arab untuk mencari manuskrip tulisan asli para ulama yang belum tercetak, kemudian dicetak langsung oleh Syekh. Dan juga beliau mencapai gelar doktor pada umur 25 tahun. Ya, dan sekarang sudah berumur 28 tahun. Ya, umur yang sangat muda sekali. Namun mereka memiliki karya yang sangat banyak. Dan alhamdulillah insyaallah beliau mengumpulkan karya-karya beliau dan juga tulisan para ulama itu insyaallah akan tercetak sebanyak 400 jilid. Ya. Dan sekarang ini sudah terkumpul, sudah terbit sebanyak sekitar 50 jilid. Ya. Dan beliau aktif dalam menulis, membaca dan lain sebagainya. Beliau memiliki waktu dalam sehari itu membaca saja sebanyak 14 jam. Ya, hanya untuk membaca. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Beliau membaca dan menulis. Inilah biografi singkat dari Syekh. Wa ila fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأتوجه أولا بالشكر إلى الإخوة الأفاضل القائمين على هذا المسجد المبارك والقائمين على الدعوة في هذه المدينة المباركة على حسن استضافتهم وترتيبهم للقائنا بينهم. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
ucapan yang sangat indah keluar dari hati yang tulus, yang dimulai dengan pujian dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid yang telah mengurus kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik, dan juga berterima kasih kepada yang mengurus urusan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberat timbangan kita pada hari kiamat. سيكون حديثنا معكم في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى حول موضوع الابتلاء في طلب العلم. Adapun judul yang akan dibahas oleh Syekh pada kesempatan kali ini tentang kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu. Karena di sini nanti akan dibahas oleh Syekh banyak sekali cobaan-cobaan yang diterima oleh para penuntut ilmu, namun dalam menuntut ilmu itu tidak menghalangi dengan cobaan-cobaan tersebut. وقد اخترنا الحديث حول هذا الموضوع لأن كثيرا من طلاب العلم قد يبتليهم الله عز وجل بنوع من أنواع الابتلاء فيتوقفوا عن طلب العلم وهذا خطأ. Kemudian kami memilih judul ini karena banyak sekali ujian atau cobaan yang ditimpa oleh para penuntut ilmu, sehingga dengan cobaan ini mereka berhenti dari menuntut ilmu. Hal ini adalah pemahaman yang salah. وسنبين لكم في هذه المحاضرة كيف أن كثيرا من أهل العلم قد ابتلاهم الله عز وجل بصور كثيرة من الابتلاء إلا أن ذلك لم يمنعهم من طلب العلم ومن أن يصيروا أئمة في الإسلام. Kemudian kata saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang para ulama-ulama yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, namun dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi dia dalam menuntut ilmu, yang pada akhirnya dia menjadi seorang imam di dunia Islam. Nabda بالعلماء الذين ابتلاهم الله عز وجل بالفقر. Kemudian Syekh di sini akan memulai nasihatnya dengan ulama-ulama yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. وقبل أن نذكر لكم هؤلاء العلماء سنذكر لكم بعض كلام أهل العلم ممن ذكر أن غالب أهل العلم في التاريخ كانوا من الفقراء. غالب طلاب العلم في تاريخ الإسلام كانوا من الفقراء. Kemudian sebelum Syekh di sini menjelaskan tentang ulama-ulama yang diuji dengan cobaan, maka dia akan menyebutkan tentang ulama-ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan. Zakara al-Imam Ibn Khaldun wa huwa mu'arrikh mashhur صنف كتابا كبيرا في التاريخ ذكر أن غالب العلماء في تاريخ الإسلام كانوا من الذين ابتلاهم الله بالفقر. Kemudian berkata ulama yang sudah dikenal yaitu Ibnu Khaldun menyebutkan bahwasanya kebanyakan para penuntut ilmu sepanjang sejarah dia adalah dari kalangan kaum fukara. وكان الإمام شعبة بن الحجاج وهو عالم من علماء الحديث كان يقول إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فأطعمه فإن كان في كمك شيء فتصدق به عليه
يريد الإمام شعبة بن الحجاج يقول أن أي إنسان يكون في بيته محبرة يعني قلم وحبر معنى هذا أنه طالب علم، وما دام أنه طالب علم ففي الغالب سيكون فقير، فيقول إذا كان معك شيء تتصدق به عليه من طعام أو من مال فتصدق به عليه. Kemudian berkata Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah ta'ala, kata beliau, apabila engkau melihat ada seseorang di rumahnya ada tinta, maka kasihanilah dia. Kalau engkau memiliki sesuatu di tanganmu, maka berikanlah makan kepadanya. Artinya, apabila engkau melihat ada seseorang di rumahnya ada tinta, ada pena, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah penuntut ilmu. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan agar kita memberikan makan kepadanya. بعد أن ذكرنا لكم أن غالب أهل العلم كانوا من الفقراء، ننتقل لنذكر لكم بعض قصص العلماء في تاريخ الإسلام ممن ابتلاهم الله عز وجل بالفقر. Kemudian kita pindah kepada pembahasan selanjutnya tentang para ulama yang ditimpa musibah dari ulama-ulama Islam. في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك بعض الصحابة من الفقراء الذين لم يمنعهم الفقر من طلب العلم، وهو حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الصحابة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. Kemudian di antara para penuntut ilmu dari kalangan sahabat yang ditimpa musibah, cobaan, kefakiran adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia terkena musibah kemiskinan, namun senantiasa dia menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابي الجليل أبو هريرة لم ينشغل بالتجارات، ولكنه فضل أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ حديثه. Dan sahabat Abu Hurairah ini, dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, tidak menyibukkan dirinya dengan usaha perdagangan, tetapi dia menyibukkan dirinya dengan senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الإمام أبو هريرة الصحابي الجليل أبو هريرة ذكر كما في صحيح الإمام البخاري أن الناس كانوا يقولون لماذا يكثر أبو هريرة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الصحابة لا يحدثون أحاديث بهذه الكثرة. فكان يقول أبو هريرة إن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفقة بالأسواق، يعني المهاجرون كانوا منشغلون بالتجارة حتى ينفقوا على أنفسهم. قال وإن أخواننا من الأنصار كانوا ينشغلون بالعمل في أموالهم، كذلك كانوا منشغلين بالتجارة. قال أما أبو هريرة فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما لا يحفظون. إذن أبو هريرة لم ينشغل بالتجارة بل فضل أن يلازم النبي على فقره حتى يحفظ الحديث النبوي. Kemudian disebutkan bahwasanya manusia berkata bahwasanya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis atau menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Ya, adalah Abu Hurairah. Tidak seperti dengan orang-orang Muhajir dan Ansar. Kemudian kenapa Abu Hurairah banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan karena dia tidak disibukkan dengan usaha-usaha. Adapun orang-orang Ansar
itu dia disebutkan dengan jual beli. Demikian juga saudara-saudara kita dari kalangan al-muhajirin, dia juga disebutkan dengan usaha jual beli di pasar. Oleh karena itulah sebabnya kenapa Abu Hurairah sangat banyak meriwayatkan hadis, karena tidak disebutkan dengan jual beli, tetapi disebutkan dengan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن كما قلنا لكم أبو هريرة كان فقيرا فقرا شديدا، ولكنه فضل أن يبقى فقيرا ليجد وقتا ليحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينشغل بالتجارة وبجمع المال. ولولا هذا الصبر على الفقر لما حفظ لنا هذا الكم الكبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Demikianlah Abu Hurairah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Tetapi tidak menghalangi kemiskinan itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Bahkan banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kesabaran yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampailah hadis itu kepada kita semuanya. كذلك من العلماء الذين ابتلاهم الله بالفقر الإمام الشافعي، الإمام والفقيه المشهور. Demikian juga ulama yang ditimpa musibah kemiskinan dalam menuntut ilmu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. الإمام الشافعي أصيب بفقر شديد حتى إنه كان يقول أنا إن مت لن أخسر شيئا من هذه الدنيا لأنه لا يملك شيئا في الدنيا حتى يخسره. Kemudian berkata Imam Syafi'i bahwasanya saya ditimpa kefakiran dalam menuntut ilmu itu tidak, apabila aku meninggal dunia maka tidak merugikan dunia ini. Ya, kenapa dunia ini tidak, kata Imam Syafi'i, dunia ini tidak rugi dengan kematian saya. Kenapa? Karena saya tidak memiliki harta, ya. Tidak memiliki harta. Tidak memiliki harta yang bisa membuat dia makan dengan baik. وكان الإمام الشافعي لشدة فقره لا يجد مالا يشتري به أوراق ليكتب فيها العلم، فكان يخرج في الشارع وينظر في الأماكن التي يلقي فيها الناس أوراقهم فيأخذ هذه الأوراق ليسجل فيها العلم. Di antara kemiskinan yang dimiliki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia tidak memiliki harta, tidak memiliki duit untuk membeli kertas, membeli buku untuk menuntut ilmu. Sehingga beliau pergi keluar di jalanan, di tempat sampah untuk mencari kertas, diambil. Kertas tersebut yang sudah dibuang oleh manusia, lalu diambil, kemudian ditulis di dalamnya ilmu. وكذلك الإمام الشافعي عندما كان يحفظ القرآن في الكتاب كان لا يجد مالا يعطيه للمدرس، أجرة للمدرس، فكان يساعد هذا المدرس في الكتاب في تحفيظ طلاب العلم القرآن بدلا من أن يعطيه مالا. Kemudian Imam Syafi'i karena kemiskinan yang dia miliki, maka dia tidak sanggup membayar gurunya ketika belajar. Ya, kalau sekarang ini mungkin kalau dia sekolah dia tidak bisa membayar uang kuliah atau uang SPP. Maka Imam Syafi'i apabila gurunya tidak hadir untuk mengajar, maka dia mengganti gurunya untuk mengajar sebagai ganti dari pembayaran uang SPP atau uang kuliah. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i tidak memiliki uang untuk belajar menuntut ilmu. Nah, sebagai gantinya dia menjadi guru apabila gurunya tidak hadir di majelis untuk mengajarkan para penuntut ilmu. كذلك من العلماء الذين ابتلاهم الله بالفقر الإمام أحمد بن فارس الرازي، وكان إماما من أئمة اللغة والأدب. Di antara ulama
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran adalah Al-Imam Ahmad bin Faris Ar-Razi. Dia adalah salah satu ulama dari ulama-ulama nahwu dan bahasa dan adab. كان الإمام أحمد بن فارس الرازي له أشعار كثيرة، وقال في بعض أشعاره ما معناه أنه عليه ديون كثيرة ولا يملك في بيته درهما واحدا. Al-Imam Ahmad bin Faris ini dia adalah ulama dari kalangan ulama nahwu dan bahasa dan adab. Dia sering mengadu tentang banyaknya utang-utang yang mereka miliki, yang dia miliki, sehingga dia tidak memiliki harta. Maka dia berkata, saya tidak memiliki di rumah saya 1 dirham. وكذلك الإمام الزمخشري رحمه الله وكان من أئمة اللغة كان يقول في شعره: غني من الآداب لكنني إذا نظرت فما في الكف غير الأنامل. غني من الآداب يعني غني من العلوم، ولكنني إذا نظرت في الكف لا يرى غير الأنامل. الأنامل هي الأصابع. يريد يقول: لا أجد في يدي مالا أبدا، كل ما أجده أصابع اليد. Kemudian juga adalah Al-Imam Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Jadi Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, dia adalah salah seorang ulama nahwu, ya, ulama bahasa. Dia juga tertimpa dengan kemiskinan, ya, tidak memiliki harta dalam menuntut ilmu, sehingga dia mengucapkan dalam syairnya mensifati tentang dirinya, ghaniyun minal adabi lakinnani idza nazartu fama fil kaffi ghairul anamil. Saya, kata Imam Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, saya kaya dengan adab, akan tetapi apabila aku melihat kepada telapak tangan saya, maka tidak memiliki apa-apa. Artinya, saya kaya ilmu, tetapi apabila aku melihat kepada jari-jari saya, maka yang terlihat adalah jari-jari saja, ya. Kata beliau, apabila aku melihat kepada tangan saya, maka yang terlihat adalah jari-jari saja. Artinya tidak memiliki harta, tidak memiliki uang dalam menuntut ilmu. كذلك الإمام سفيان الثوري، وهذا كان إماما من أئمة الحديث والفقه، وكان إماما في الزهد والورع. Demikian juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia adalah salah satu imam dari imam hadis dan fiqh dan wara. Dia juga terkena kemiskinan, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan dalam menuntut ilmu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah min shiddati faqrihi baqiya 3 ayyam la yajidu ta'aman ya'kuluhu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini karena kemiskinan yang dia miliki, maka dia tinggal di rumahnya selama 3 hari, dia tidak makan, ya. Tinggal di rumahnya selama 3 hari, dia tidak makan karena kemiskinan yang dia miliki. هكذا كان أهل العلم إخواني الأكارم. نحن إذا تأملنا في طلاب العلم الفقراء في هذا الزمان لا أجد أن إنسانا يصل به الفقر لدرجة أنه يبقى 3 أيام لا يجد أي طعام يأكله كسفيان الثوري، ومع هذا استمروا في طلب العلم حتى صاروا أئمة في الإسلام. Kemudian kata saya di sini bahwasanya apabila kita memikirkan atau melihat sejarah para ulama, ya, diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, mereka tidak makan, dia tidak makan selama 3 hari. Maka para penuntut ilmu pada zaman sekarang ini itu tidak ada yang bisa menyamai dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, tidak ada yang bisa menyamai dengan Sufyan Ats-Tsauri tentang kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Tetapi dengan kesabaran Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam menuntut ilmu tidak memiliki apa-apa, maka dia menjadi seorang imam yang menjadi contoh setelah sesudahnya.
كذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا هو إمام اللغة وإمام النحو المشهور. هذا الرجل كان من شدة فقره لا يجد فلسا في بيته. Kemudian juga imam yang ditimpa ujian, cobaan adalah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia adalah seorang imam bahasa. Dia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tinggal di rumahnya di Basra, tidak memiliki harta, ya, tidak memiliki uang untuk menuntut ilmu. كذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام المذهب المالكي كان فقيرا واضطر من شدة فقره أن يبيع سقف بيته. Demikian juga Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, tidak memiliki harta dalam menuntut ilmu, sehingga sampai ke derajat yang sangat, yaitu Al-Imam Malik dia menjual atap rumahnya, ya. Ya bayangkan ya, kemiskinan mereka, kemiskinan Al-Imam Malik, dia menjual atap rumahnya, ya, untuk menuntut ilmu. كذلك الإمام أبو نعيم الفضل ابن دكين، هذا كان محدثا مشهورا، وكان يذكر أنه في بيته 13 نفسا، يعني أولاده وزوجته عدد كبير، ولا يملك في بيته رغيف خبز. Demikian juga Al-Imam Abu Nuaim Al-Fadl bin Dakin, dia adalah seorang muhaddits yang sangat terkenal. Dia berkata bahwasanya di rumahku ada 13 orang. Ya, di rumahku ada 13 orang, tetapi aku tidak memiliki satu pun roti di rumahku. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Nuaim ini adalah termasuk ulama yang miskin dari kalangan ahli hadis. كذلك الإمام يحيى بن معين، وكان من أئمة المحدثين رحمه الله تعالى، ورث عن أبيه مالا كثيرا، ولكنه لحبه للعلم وطلبه فإنه أنفق جميع هذا المال في سبيل طلب العلم حتى لم يبق معه مالا يشتري به نعلا يلبسه. Demikian juga Al-Imam Yahya bin Ma'in, dia adalah seorang imam ahli hadis, imam al-jarh wa ta'dil. Dia bapaknya sangat kaya raya, lalu dia mewariskan kepada anaknya Yahya bin Ma'in harta yang banyak. Tetapi harta yang banyak ini dia infakkan semuanya untuk menuntut ilmu, ya. Harta yang dia wariskan dari bapaknya, dia manfaatkan semuanya untuk menuntut ilmu, sehingga sampailah dia kepada kefakiran, sehingga dia tidak bisa membeli sandal jepit pun, ya. Karena kemiskinan yang dia miliki, dia pun tidak bisa juga membeli sandal jepit. كذلك حجاج بن الشاعر، وكان حافظا مشهورا. هذا الرجل أراد أن يخرج في طلب الحديث ويسافر رحلة في طلب الحديث، ولكنه لا يملك مالا حتى يشتري به طعاما، فأمه صنعت له 100 رغيف من الخبز. قبل أن يسافر صنعت له هذا الكم من الخبز، لأنه كما قلت لكم لا يجد مالا يشتري به طعام بعد سفره. أخذ معه 100 رغيف وسافر في طلب الحديث. كان يأكل في يومه كله، في اليوم الواحد، رغيف خبز واحد مما أعطته أمه، فقط رغيف واحد. وبعد فترة، معروف لديكم أن الخبز إذا بقي وقتا يكون قويا لا يؤكل بسهولة، فكان يأخذ الخبز ويغمسه في نهر دجلة. نهر دجلة في العراق الآن، كان يغمس الخبز في النهر حتى يكون الخبز طريا ثم يأكل الرغيف. واستمر على هذا الحال 100 يوم في سفره، 100 يوم، ويأكل في كل يوم رغيف واحد، فانتهت 100 رغيف في اليوم 100. فبعد أن انتهى من
الخبز الذي معه رجع مرة أخرى إلى بلاده لأنه لا يملك مالا يشتري به طعاما جديدا. Demikian juga Hajjaj bin Syair, dia adalah seorang penghafal, ya, yang sangat terkenal. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan dengan kemiskinan, sehingga ketika dia ingin menuntut ilmu, dia tidak memiliki uang atau harta untuk membeli makanan. Maka ibunya membuatkan roti sebanyak 100 untuk pergi menuntut ilmu. Dengan modal roti inilah yang dibawa oleh Al-Imam Hajjaj bin Syair untuk menuntut ilmu, dan dia makan setiap hari 1 roti, ya, bayangkan, makan roti setiap hari cuma 1. Dan sudah kita ketahui bahwasanya roti itu apabila kelamaan maka akan menjadi keras. Maka roti inilah yang keras ini yang dimakan setiap hari 1. Kalau ingin dimakan roti itu dicelupkan dulu di air sampai roti itu lembut, ya. Nah, itulah yang dimakan terus menerus oleh Hajjaj bin Syair ini sampai selesailah atau habislah 100 biji roti ini, kemudian pulang ke rumahnya tidak memiliki apa-apa. Ya, sama seperti pelajar-pelajar yang ada di Yaman. Ya, kalau di Yaman itu kita belajar makan roti yang sangat keras, ya, sehingga roti itu kalau dilemparkan bisa pecah kepala kita kalau dilempar itu kerasnya, ya. Tapi itu kita makan, kita sabar. Ya, saya setiap hari makan seperti itu, ya. Atau ada roti yang lebar itu bisa kalau dilempar itu kayak piring terbang, ya, kerasnya, ya. Di sini ada Ustaz Baidowi, dia pernah belajar di Yaman, dia merasakan hal itu, ya. Dan kemudian ke Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah. كذلك من العلماء الذين ابتلاهم الله بالفقر الإمام بقي بن مخلد، وكان من بلاد الأندلس إسبانيا في الوقت الحالي. هذا الإمام كان يريد أن يرحل من بلاد الأندلس إسبانيا إلى العراق بغداد ليلقى إمام المحدثين الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، ولكنه كان لا يملك مالا يشتري به دابة، يشتري جملا أو حصانا يرحل به في هذه الرحلة، فسافر من إسبانيا إلى العراق مشيا على أقدامه حتى يلقى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. Demikian juga Al-Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, dia juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Namun mereka dikenal sebagai seorang pengarang musnad yang besar. Dia ingin menuntut ilmu ke Irak, menemui Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia dari Andalus, ya, ingin ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, sehingga dia tidak bisa membeli kendaraan atau unta pada zaman itu atau khimar pada zaman itu, tidak bisa membeli, sehingga dia jalan kaki dari Andalus ke Irak untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini menunjukkan bahwa Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi adalah seorang imam yang sangat miskin. كذلك الإمام بقي بن مخلد هذا ذكر أهل العلم أنه من شدة فقره كان لا يستطيع أن يشتري الطعام، فكان يمشي في الشوارع وينظر الأماكن التي يرمي فيها الناس بقايا طعامهم فيأكل من بقايا الطعام التي في الشارع. Demikian juga Imam Baqi bin Makhlad ini, dia memiliki kemiskinan yang sangat, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat miskin, sampai dia kalau ingin makan dia berjalan di jalanan, ya. Dia berjalan di jalan mencari sisa-sisa makan. Ya, kalau mungkin sekarang ini ada di tempat sampah makanan, maka itulah diambil makanan itu untuk menuntut ilmu. Nah, bagaimana dengan ulama seperti ini? Akhirnya menjadi seorang ulama yang dicontoh, jadi qudwah pada zaman sekarang ini.
Kalau sekarang ini mungkin kita alhamdulillah ya bisa makan dengan baik. Ya, setiap hari pagi, siang dan malam kita makan dengan baik. Tetapi terkadang membuat kita malas untuk belajar. Nah. كذلك الإمام أبو حاتم الرازي وهو من أئمة المحدثين ابتلاه الله بالفقر حتى كان في رحلة في طلب العلم ولم يجد مالا حتى يستمر في طلب العلم فباع كل ثيابه التي معه إلا الثوب الذي يلبسه هو. Demikian juga Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dia adalah seorang imam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak memiliki uang untuk membeli pakaian, ya. Karena miskinnya dia tidak memiliki uang untuk membeli pakaian. كذلك الإمام محمد بن الحسين النيسابوري هذا الإمام كان لا يجد مالا يشتري به سراجا يضعه في بيته حتى يطلب العلم فكان يخرج في الصحراء ويطلب العلم على ضوء القمر يعني ينظر مكان القمر يضيئه إضاءة جيدة فيجلس فيه ويطلب العلم. Demikian juga Imam Muhammad bin Husain An-Naisaburi, beliau ditimpa atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan sehingga ketika dia belajar tidak bisa membeli penyinar lampu, ya. Pada zaman itu tidak ada listrik, ya. Maka dia tidak sanggup membeli penyinar atau lilin. Maka cara dia apabila ingin belajar, maka dia keluar di padang pasir menunggu cahaya bulan, ya. Menunggu cahaya bulan. Apabila cahaya bulan itu sudah terang, maka barulah mulai belajar, ya. Bagaimana kemiskinan Al-Imam Muhammad bin Husain An-Naisaburi. الإمام النيسابوري كان يطلب العلم على ضوء القمر وهناك إمام آخر اسمه أبو الوليد الباجي كذلك كان لا يملك مالا يشتري به سراجا فكان يخرج في الشارع يستضيء بسرج الشوارع هناك يعني في سرج مثل الآن في كهرباء في الشارع تقيمها الدولة فكان في الليل ما فيش عنده في البيت سراج فيخرج في الشارع ويطلب العلم على السرج التي في الشوارع. Kalau Al-Imam Muhammad bin Husain An-Naisaburi, dia belajar di mana? Di bawah cahaya bulan. Tapi kalau Al-Imam Abdul Walid Al-Baji, dia belajar di lampu-lampu jalanan, ya. Kalau ingin belajar di waktu malam, maka dia keluar di jalanan yang sudah disediakan oleh pemerintah pada waktu itu, ada lampu jalan, maka dia pergi ke bawah lampu jalan itu untuk belajar. Di sini bagaimana kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu. بعد هذا العرض لقصص أئمة العلم الفقراء أنا أسألكم ما الذي استفدتموه مما استمعتم إليه الآن حول قصص العلماء الفقراء. Sekarang setelah kita menyampaikan tentang ulama-ulama yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, namun mereka senantiasa bersungguh-sungguh, ya, memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Sekarang kata Syekh di sini, siapa yang bisa menyebutkan ulama-ulama yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sudah tadi kita sebutkan? Ya. Jadi ini murajaah, ya, mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Ulama-ulama siapa saja yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan dalam menuntut ilmu, tetapi dengan kemiskinan dia tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Tafadhal ya. Nah, tafadhal. Silakan. أشهدكم؟ لا ليس هذا السؤال. أنت سألتم هكذا؟ لا ما هي الفائدة التي استفادوها من سماع هذه القصص؟ Sekarang Syekh bertanya di sini, apa yang kalian bisa mengambil hikmah atau faedah dari peristiwa tadi ini, ya? Apa faedah yang bisa kita petik dari para ulama-ulama yang
ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. أحسنت يا أخي. إن الابتلاء بالفقر لا يمنع الإنسان من طلب العلم. Siapa lagi? Jadi di sini adalah faedahnya, dengan kemiskinan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak menghalangi dia dalam menuntut ilmu. طيب تفضل يا أخي في الخلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yang pertama tadi apa? Kemauan keras, kemudian bekal. Nah, terus ويقول أن يذكر بكلام الإمام الشافعي أن الذي يريد طلب العلم لابد أن عليه أن الهمة وكذلك فيه المال وكذلك فيه المدرس وكذلك يحتاج إلى طول الوقت. جيد يا أخي أحسنت. هذا ذكره الإمام الشافعي في شعر جميل من شعره. قال في بدايته: أخي لن ينال العلم إلا بستة إلى آخره. ومعنى هذا الكلام الذي ذكره الأخ أن الإنسان إذا تحلى بعلو الهمة وبالرحلة في طلب الحديث فحتى إذا ابتلاه الله بالفقر فإنه إن شاء الله سيحصل علما كثيرا. أحسنت. من يذكر لنا من الإخوة بعض الأئمة الذين ابتلاهم الله بالفقر مما ذكرناه في المحاضرة؟ Sekarang masuk siapa yang bisa menyebutkan nama-nama ulama yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Setiap orang satu. Pertama itu Al-Imam Syafi'i. طيب هل الذي أجاب يذكر لنا يعني شيء من قصة الشافعي في فقره؟ Sekarang coba sebutkan apa yang dialami oleh Imam Syafi'i tentang kefakiran dia dalam menuntut ilmu. ويقول لا إذا مت يعني لم يخسر الدنيا شيء. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. طيب من يذكر لنا شيئا آخر من صور فقر الإمام الشافعي؟ Sekarang siapa yang bisa menyebutkan tentang kefakiran, sejarah atau kisah kefakiran Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu? قل تفضل. المدرس الإمام الشافعي غير الموجود وبدأ. أحسنت. طيب كذلك بقي شيء ذكرناه عن الشافعي من شدة فقره. Siapa lagi yang bisa menyebutkan tentang kisah Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu sementara dia tidak memiliki harta selain daripada? Nah. أحسنت يا أخي بارك الله. من يذكر لنا عالما آخر من العلماء الذين ابتلاهم الله بالفقر؟
Sekarang siapa lagi ulama yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Abu Hurairah bimada ishtahara min bain as-sahabah? Abu Hurairah dia dikenal, dia masyhur dalam masalah apa? الذي هو المشهور يعني أكثر يحفظ الحديث. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. فمن يذكر لنا عالما آخر؟ Siapa lagi yang bisa menyebutkan ulama-ulama yang lainnya? تفضل. الإمام مالك. وماذا قصته التي ذكرناها؟ Apa ceritanya Imam Malik? Basak. أحسنت يا أخي. كذلك من يزيد؟ Siapa lagi yang lain? Ya. تفضل. أحسنت. وما الذي ذكرناه في قصته؟ 3 أيام لا يجد طعام. طيب كذلك من يذكر إماما آخر؟ Siapa lagi yang lain? Tadi kalau mencatat tadi itu enak, bisa disebut semuanya ya. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. كذلك Siapa lagi yang lain yang bisa menyebutkan nama-nama ulama yang ditimpa kemiskinan? Maka senjata para penuntut ilmu itu menulis, ya. Sehingga ketika ditanya itu enak. Saya kalau di Yaman, di Ma'rib, saya juga bersama dengan Ustaz Badawi. Itu terkadang Syekh Abdul Hasan kalau mengajar, kalau kita tidak perhatikan dengan baik, dia pintar dia melihat muridnya. Benar tuh kamu. Waduh, kaget kan kalau nggak bisa menjawab. Ya. Nah, demikian juga ini kita ditanya oleh Syekh, tidak bertanya itu, cuma apa yang sudah dipelajari coba dijawab gitu kan. Ulama siapa yang ditimpa musibah kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak menghalangi dalam menuntut ilmu. من؟ Hajjaj. Insyaallah. أحسنت يا أخي. طيب كذلك تفضل. سفيان الثوري ذكرناه. نعم. أحسنت يا أخي، لكن قد ذكر الأخ سفيان الثوري. أحسنت. كذلك Siapa lagi yang lain? تفضل يا أخي. أحسنت. وما هي قصته؟ أحسنت يا أخي. طيب بقي الإمام الذي كان يراجع العلم على ضوء القمر، من هو؟
Sekarang masih ada ulama yang belajar di bawah cahaya bulan dan juga di bawah lampu-lampu jalan. Siapakah nama ulama itu? نعم أحسنت محمد بن الحسين النيسابوري. ومن الذي كان يخرج في الشارع ويراجع على السروج المعلقة في الشوارع؟ Nah, siapa yang belajar di bawah lampu-lampu jalan? Siapa namanya? أحسنت يا أخي بارك الله فيك. طيب الآن إذا جاءك رجل وقال لك لا يمكن لإنسان فقير أن يطلب العلم، ماذا تقول له؟ Kemudian Syekh di sini berkata, kalau ada seseorang berkata kepada kamu, saya ini miskin, tidak bisa saya menuntut ilmu. Dia beralasan, saya tidak bisa menuntut ilmu karena miskin. Apa yang engkau katakan kepadanya? Maka engkau menjawab apa? Kalau ada seseorang datang kepada kita, dia berkata, saya tidak bisa menuntut ilmu karena saya miskin, ya. Maka apa yang engkau katakan kepadanya? تفضل يا أخي. لا نحن نريد رجل آخر لم يجب معنا. Yang sudah menjawab, jangan menjawab yang lainnya, ya. Sehingga majelis ini hidup. Yang belum pernah menjawab sekarang menjawab, ya. Yang belum pernah angkat tangan sekarang angkat tangan. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. هذا هو بارك الله. Jadi kalau ada orang seperti itu, dia berkata bahwasanya saya tidak menuntut ilmu karena saya miskin, maka kita jawab sebagaimana disebutkan oleh saudara kita, kita menceritakan kisah ulama-ulama yang miskin, ya, menceritakan kisah ulama orang-orang yang miskin, tetapi kemiskinan dia tidak menghalangi dalam menuntut ilmu, bahkan menjadi ulama besar. ننتقل للحديث عن العلماء الذين ابتلاهم الله بكثرة المال، وكثرة المال ابتلاء، لأن الإنسان قد يستخدم هذا المال في معصية الله عز وجل. Kemudian kita pindah kepada pembahasan selanjutnya, akan menceritakan tentang kisah para ulama yang kaya raya dalam menuntut ilmu. Kemudian harta itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta itu kita bisa berbuat dosa dan maksiat. Namun harta ini dia pergunakan untuk menuntut ilmu. Illa anna ahla al-ilm kanu yastakhdimun hadhihi al-amwal fi sabil al-ilmi wa talabihi wa ta'ati Allah 'azza wa jalla. Namun para ulama mempergunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Min haula al-imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah wa qad dhakarnahu fi al-fuqara li'annahu kana ghaniyan jiddan thumma asbaha faqiran waritha 'an abihi 1000 dirham wa hadha mablagh kabir jiddan fi zamanina. فأنفقه كله في طلب العلم حتى صار فقيرا جدا لا يجد مالا يشتري به نعلا يلبسه كما ذكرناه لكم. Di antara ulama yang kaya raya adalah Yahya bin Ma'in, dan ini juga tadi kita sudah sebutkan tentang kemiskinan dia. Dia kaya raya karena mewarisi dari bapaknya harta yang banyak, ya. 1000 dinar diwariskan oleh bapaknya, namun semuanya diinfakkan untuk menuntut ilmu, menunjukkan bahwasanya Yahya bin Ma'in ini adalah orang kaya sehingga pada akhirnya pun tidak bisa membeli sandal jepit.
كذلك الإمام إسماعيل بن عياش الحمصي، إسماعيل بن عياش الحمصي رحمه الله، هذا الرجل ورث عن أبيه 4000 دينار وهو مبلغ كبير، ولكنه أنفقه كله كذلك في طلب العلم. Yang kedua adalah Imam Ismail bin Ayyash Al-Hamsi. Dia adalah seorang imam muhaddits dari Syam, dan dia mendapatkan warisan dari bapaknya sebanyak 4.000 dinar. Lalu semuanya itu diinfakkan dalam menuntut ilmu. Ini adalah harta yang sangat banyak, 4.000 dinar. كذلك الإمام زياد بن عبد الله البكائي، هذا كان من أصحاب الأموال، ولكنه أنفق أمواله ثم باع داره، كل ذلك في سبيل طلب العلم. Kemudian juga adalah Zayyad bin Abdullah al-Bakkai. Dia sangat kaya raya. Ya, dia dikenal sebagai muhaddits yang masyhur. Dia memiliki rumah dan harta, semuanya itu adalah diinfakkan dalam menuntut ilmu. Jadi rumah yang dia miliki dia jual, ya. Rumah yang dia miliki dia jual sehingga mempunyai harta yang banyak, dan semuanya itu diinfakkan untuk menuntut ilmu. كذلك الإمام خلف ابن هشام الأسدي، خلف ابن هشام الأسدي، هذا الرجل ذكر أنه أشكل عليه باب في النحو، يعني حاول أن يدرس النحو ولكن أشكل عليه باب واحد في علم النحو. قال فأنفقت 80,000 درهم حتى أتقنته. أنفق أموالا كثيرة للرحلة في طلب هذا العلم، يعني يسافر إلى هنا ليلقى شيخا يسأله عن هذا الباب في النحو، ثم يسافر إلى مكان آخر. المهم أنفق في هذه الأسفار 80,000 درهم حتى يتقن بابا واحدا في علم النحو. Kemudian juga Imam Khalaf bin Hisham Al-Asadi. Khalaf bin Hisham Al-Asadi, dia adalah seorang muhaddits yang terkenal, ahli hadits yang terkenal. Lalu dia menginfakkan hartanya untuk belajar tentang masalah nahwu itu sebanyak 8.000 dirham, sehingga dia mutkin dalam masalah nahwu, ya. Dia menginfakkan hartanya sebanyak 8.000 dinar untuk menghafal atau belajar masalah nahwu saja. كذلك من الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، وهو الإمام المشهور. الإمام أبو الفرج ابن الجوزي هذا أنفق مالا كثيرا كان ورثه عن أبيه، وكذلك باع دارين، وهاتان الداران كان كذلك ورثهما عن أبيه، فباع الدارين وأنفق أمواله، كل ذلك في سبيل العلم وطلبه. Demikian juga Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, dia mendapatkan warisan dari bapaknya harta yang sangat banyak. Dia mendapatkan warisan rumah, dengan rumah itu dia jual, ya. Dia jual, kemudian dengan hasil penjualan itu dia infakkan semuanya untuk menuntut ilmu. كذلك الإمام الليث بن سعد، وكان إمام الفقه في مصر. هذا الإمام كان غنيا جدا، حتى إنه كان يرسل الأموال إلى الإمام مالك، ولو تذكروا ذكرنا أن الإمام مالك كان فقيرا، فالليث بن سعد كان يرسل المال للإمام مالك حتى يستعين به على العلم وطلبه. Demikian juga Al-Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Dia adalah seorang imam ahli Mesir. Dia imam masalah fikih dan juga imam dalam masalah hadis. Dan dia ini, yaitu Al-Laits bin Sa'ad, adalah orang yang kaya raya. Lalu dengan harta yang dia miliki, dia mengirim kepada Al-Imam Malik, karena Imam Malik yang ada di Madinah pada waktu itu adalah imam yang miskin. Maka dia mengirim uangnya,
hartanya kepada Imam Malik agar dia bisa menuntut ilmu, ya, agar untuk menolong Imam Malik dalam menuntut ilmu. كذلك الإمام أبو حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة إخواني الأكارم كان غنيا جدا، وكان عنده مثل المصانع في زماننا نسميها المصانع، وكان عنده مصانع للقماش. ومع غنائه الشديد هذا فإنه لم ينشغل بالمال عن العلم وطلبه، بل طلب العلم حتى صار إماما مشهورا، وكان يكفل طلابه الذين يحضرون حلقاته. إذا وجد أن هناك طالبا ذكيا نبيها في حلقته وهذا الطالب فقير فكان يكفله كما كفل أبا يوسف القاضي تلميذه المشهور. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man adalah seorang ulama yang kaya raya, ya. Dia adalah imam dalam masalah fikih yang sangat terkenal, karena beliau memiliki usaha baju, ya. Dia mempunyai perusahaan baju, membuat baju. Lalu dia menginfakkan hartanya itu untuk menuntut ilmu. Dan dia apabila memiliki murid-murid, ya, dia memiliki murid yang banyak, dia melihat muridnya yang pintar tapi miskin. Maka dengan harta yang dia miliki ini, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man, dia membiayai muridnya. Bayangkan, ya, guru membiayai muridnya untuk belajar. Di antara muridnya yang sangat dikenal menjadi ulama adalah Abu Yusuf Al-Qadi. Dia adalah murid Al-Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal, dibiayai oleh beliau, menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hanifah adalah ulama yang sangat kaya raya. كذلك الإمام ابن حزم الأندلسي إمام الفقه الشهير. الإمام ابن حزم كذلك كان غنيا جدا جدا، لأنه كان من بيت وزراء، أبوه وأعمامه كانوا وزراء في الدولة الأندلسية. الإمام ابن حزم ذكر أنه كان ينام على سرير من الذهب، كان سريره من الذهب، ومع ذلك فإنه أحب العلم وأحب العلماء، فانشغل بالعلم ولم ينشغل بهذه الأموال الطائلة التي كانت معه. Kemudian Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia juga adalah ulama yang sangat terkenal dalam masalah fikih. Dia adalah seorang ulama kaya raya. Dia tinggal di rumah menteri karena bapaknya adalah menteri pada waktu itu, sehingga dia memiliki harta yang banyak, sehingga dikisahkan bahwasanya dia tidur di sinar-sinar emas, ya. Dia tidur di sinar-sinar emas. Tetapi dengan kekayaan dia tidak menghalangi dalam menuntut ilmu, ya. Tidak menghalangi dia dalam menuntut ilmu. طيب أنتم تريدون أن تكونون من الأغنياء من العلماء مثل أبي حنيفة أصحاب مصانع، ومثل ابن حزم تنامون على أسرة الذهب، ولا تريدون تكونون مثل الشافعي وبقي بن مخلد الفقراء الذين كانوا يأكلون من الشوارع؟ Kemudian sini Syekh memberikan pilihan, bertanya kepada para hadirin sekalian, apa yang kalian inginkan? Ingin menjadi seorang ulama yang kaya raya seperti tadi disebutkan Al-Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, atau kalian memilih ulama yang miskin seperti Baqi bin Makhlad atau yang lainnya? Yang mana kalian pilih? نريد الإجابة تكون بصراحة. Syekh ingin melihat jawaban yang paling bagus, ya, bukan karena asal bicara saja. تفضل يا أخي.
لماذا؟ لأنه بسبب الفقر عنده الجهد، عنده يعني همة في طلب العلم حتى يستفيد من وقته بسبب فقره. نعم بارك الله فيك يا أخي. طيب هل هناك إجابات أخرى؟ Jawabannya bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda. Ada yang jawabannya lain? تفضل يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يختار طلب العلم على كبير. لماذا؟ لأنه قدوتي. يعني إذا كان عندي مال كثير أنا جعلته يعني الفقراء هذا يعني الأغنياء هذا قدوة حتى المال كله لطلب العلم. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. هو تفضل يا أخي الخير. أحسنت بارك الله. تسمع؟ Nih, diulang. Jadi di sini milih mana? Penuntut ilmu yang miskin atau penuntut ilmu yang kaya? Enggak, jawabannya di sini memilih. هذا يتكلم خارج الموضوع صح؟ نفسه بس يقول يشرح يعني إذا كان يعني نطلب الدنيا ما حصلنا الآخرة، ولكن إذا نطلب الآخرة حصلنا الدنيا. يعني يريد فقير. ما يقول لي هكذا. ما يقول هكذا. خلاص. المهم يا إخوة طالب العلم رجل من اثنين. بعض طلاب العلم يكون قلبه ضعيف أمام المال، فإذا كان فقيرا يكون عنده اجتهاد كبير جدا في طلب العلم، فإذا أنعم الله عليه بالمال يترك طلب العلم وينشغل بالدنيا، وهذا كثير في طلاب العلم وقد رأيناه فيهم. هذا النوع من الناس الأفضل له أن يبقى فقيرا. Kata saya di sini bahwasanya sebagian para penuntut ilmu itu adalah hatinya dhaif, hatinya lemah. Apabila dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, maka saya mengatakan saya melihat banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tetapi dia disibukkan dengan dunia, ya. Tidak disibukkan dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, kata Syekh di sini, dengan kekurangan yang dimiliki itu lebih afdal, ya, lebih afdal dalam menuntut ilmu. لكن بعض طلاب العلم لا يكون ضعيفا أمام المال، فإذا أنعم الله عليه بأموال كثيرة فإنه ينفقها في الطاعة وينفقها في طلب العلم، فهذا الأفضل له أن يكون غنيا، لكن هذا الصنف قليل جدا في الناس. Kemudian apabila seseorang itu dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, dia mempergunakan harta itu untuk menuntut ilmu, mempergunakan harta itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sangat bagus sekali. Namun orang yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, sedikit sekali yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi kalau kita memiliki harta, maka kita harus bersemangat untuk menuntut ilmu, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata saya di sini, saya melihat banyak orang yang kaya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, namun dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. لكن كما قلت لكم الصنف الثاني
الذي يستغل الأموال في طلب العلم هذا قليل جدا. في الغالب الإنسان إذا عنده أموال يترك العلم وينشغل بالدنيا. Nah, kebanyakan dari manusia, para penuntut ilmu yang kaya raya itu senantiasa sibuk dengan dunia, ya. Sibuk dengan dunia sehingga dia banyak meninggalkan menuntut ilmu. Dan ini adalah perkara yang kurang bagus, ya. Dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, namun dia disibukkan dengan dunia, dan meninggalkan menuntut ilmu. Dan ini adalah banyak sekali dilihat di kalangan kita. ننتقل للحديث على الابتلاء بالمرض. فبعض طلاب العلم ابتلاهم الله عز وجل قديما بالمرض، ولكنهم استمروا في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل ولم يتوقفوا فصاروا أئمة في العلم. Demikian juga para ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ya, ada ulama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Kalau pembahasan tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Sekarang ada ulama-ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Tetapi ketika dia menuntut ilmu lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dia tidak dhaif, tidak lemah dalam menuntut ilmu, tidak berhenti dari menuntut ilmu, sehingga dia senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penyakit yang dia alami tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu. نبينا صلى الله عليه وسلم إخواني الأكارم كان في مرض الموت، ومرض الموت هو أشد مرض يصيب الإنسان، ومع ذلك فإنه لم يتوقف عن واجب الدعوة إلى الله عز وجل وواجب تعليم الناس، فكان وهو في مرض الموت يعلم الناس فيقول الصلاة الصلاة ومن ملكت أيمانكم فيحث الناس على الصلاة، وكان وهو في مرض الموت يحذر الناس من أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فكان يقول وهو في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا النبي في مرض موته لم يتوقف عن الدعوة وعن تعليم الناس التعليم الصحيح. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa penyakit, maka dia senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengajarkan manusia, umatnya pada waktu itu. Di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah penyakit, maka dia senantiasa mengajak umatnya untuk melaksanakan salat, ya, untuk berwasiat kepada kaum muslimin agar senantiasa melaksanakan salat. Bahkan ketika Rasulullah ditimpa penyakit, maka dia melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi dengan penyakit itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajibannya mengajarkan umatnya ini untuk Islam. كذلك سيدنا يعقوب عليه السلام النبي الكريم كان يدعو إلى التوحيد وهو في مرض موته، كما قال الله عز وجل عنه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إذا يعقوب وهو في مرض الموت جمع أبناءه وأراد أن يتأكد هل لا يزالوا موحدون أم لا. سألهم ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك، يعني نحن نعبد إلها واحدا، فاطمأن يعقوب أن أبناءه من الموحدين. هكذا كان الأنبياء وهم في مرض الموت. Demikian juga Nabiullah Yusuf alaihissalam, Yakub alaihissalam, dia senantiasa berdakwah sekalipun dia dalam keadaan sakaratul maut. Nabiullah Yakub dia berkata kepada anak-anaknya ketika dia dalam keadaan sakaratul maut,
"Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang engkau sembah setelah aku? Maka anaknya berkata, "Aku menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak Ibrahim, bapaknya Ibrahim dan Ismail." Dan seterusnya dia menguji anak-anaknya. Ketika dalam keadaan sakit, dia mengumpulkan anak-anaknya, siapakah di antara anaknya ini yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun jawaban anaknya semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang kami sembah adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia ditimpa penyakit. كذلك أهل العلم كانوا لا يتوقفون عن طلب العلم أثناء المرض. أبو يوسف القاضي رحمه الله ذكر أنه في مرض موته قام من على فراشه ليبحث مسألة فقهية رحمه الله. Kemudian juga adalah Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi. Dia juga ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Namun penyakit yang dia derita tidak menghalangi dalam menuntut ilmu. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, maka dia bangun dari tempat tidurnya mencari masalah dalam masalah fikih. Nah, ini Al-Imam Abu Yusuf adalah murid daripada Al-Imam Abi Hanifah. Ketika dia sakaratul maut, ya, sudah sakaratul maut, dia bangun dari tempat tidurnya. Lalu membahas satu masalah dalam masalah fikih. وكذلك الإمام ابن جرير الطبري قام من على فراش موته ليدون مسألة فقهية وكان يقول ينبغي أن يطلب العلم حتى الممات. Demikian juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir, dia ketika ditimpa musibah, dia juga senantiasa menuntut ilmu, ya. Dia senantiasa menuntut ilmu dan dia berkata bahwasanya sepantasnya seorang penuntut ilmu itu senantiasa menuntut ilmu sampai meninggal dunia. ومن أهل العلم كالإمام الخوارزمي رحمه الله هذا سفرة وكانت البلد التي سافر إليها فيها برد شديد فأصيبت قدمه بالبرد الشديد حتى مرضت واضطر الأطباء أن يقطعوها له فابتلاه الله بهذا المرض العظيم وقطعت قدمه في سبيل طلب العلم. Demikian juga Al-Imam Al-Khawarizmi, ya, Imam Al-Khawarizmi, dia ketika menuntut ilmu, mengadakan perjalanan dalam menuntut ilmu, pada waktu itu adalah dingin yang sangat, ya. Dia pergi menuntut ilmu dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, sehingga di dalam perjalanan itu dia terkena penyakit, ya, kakinya terkena penyakit. Sehingga dokter menyarankan agar kakinya itu dipotong, ya, agar kakinya itu dipotong karena berbahaya. Maka Al-Imam Al-Khawarizmi ini dia memotong kakinya. Tetapi setelah kakinya terpotong, dia tidak menghalangi dia tidak terhalang dalam menuntut ilmu. كذلك الإمام محمد بن طاهر المقدسي هذا خرج في رحلة في طلب العلم ولأنه مشى على أقدامه كثيرا جدا فإنه كان يبول الدم من شدة تعبه. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit sehingga dia kencing darah, ya. Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi dalam perjalanannya menuntut ilmu, dia terkena musibah penyakit sehingga dia kencing darah, namun tidak menghalangi dia dalam menuntut ilmu. كذلك في زماننا العلامة الألباني رحمه الله ابتلاه الله بالمرض وكان في سفر كان على حدود الأردن
ومن شدة مرضه وكان لا يملك كذلك طعاما كان يأكل من ورق الأشجار رحمه الله. Demikian juga imam pada zaman sekarang ini, yaitu Al-Imam Syekh Al-Albani, ketika dia menuntut ilmu ke Yordan, maka dia ditimpa kemiskinan, ya, sehingga dia tidak bisa membeli makanan dalam menuntut ilmu, yang akhirnya dia makan daun-daunan, ya. Dia makan daun-daunan sehingga dia kenyang, akhirnya dia menuntut ilmu. كذلك الشيخ العثيمين ابتلاه الله بالسرطان في آخر حياته كانسر، ومع ذلك استمر في تعليم الناس وفي دعوتهم إلى آخر حياته. سرطان كانسر كانسر قوسر سرطان مرض السرطان يسمونها كانسر أنفسهم. Demikian juga Syekh Al-Utsaimin, dia terkena penyakit, ya, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit disebut penyakit saraton, ya. Ustaz Abu Haikal, kanker. Jadi Syekh Al-Utsaimin dia ditimpa penyakit kanker sehingga dia tetap menuntut ilmu, tetap dia mendakwakan ilmu ini. كذلك من أهل العلم من ابتلاهم الله بالسجن ظلما ولكنهم استمروا في العلم وطلبه. Demikian juga ada para penuntut ilmu, dia ditimpa ujian dengan dipenjara, tetapi dia tetap menuntut ilmu sekalipun dia dipenjara. والرسول والنبي الكريم يوسف عليه السلام سجن كما تعرفون وكان يدعو المساجين إلى التوحيد وهو في السجن. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam, dia dipenjara, tetapi dia senantiasa berdakwah. Di dalam penjara dia mengajak teman-teman sepenjaranya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila dipenjara tidak menghalangi dia untuk berdakwah. ومن الصحابة صهيب الرومي سجنه المشركون في بيته حتى لا يهاجر من مكة إلى المدينة. Demikian juga sahabat Suhaib Ar-Rumi, dia dipenjara ketika dia mau hijrah dari Mekah ke Madinah. ومن الأئمة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني سجن في فتنة خلق القرآن وجلد وعذب رحمه الله. Demikian juga yang ditimpa ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia terjadi fitnah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Lalu Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, maka dia dipenjara, disiksa, dihina. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن أكثر من مرة ظلما ومات وهو في السجن رحمه الله. Demikian juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia berkali-kali dipenjara, lalu dia mati di penjara, tetapi dia senantiasa menuntut ilmu. وفي عصرنا الحالي الإمام الألباني رحمه الله سجن في نفس السجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. Demikian juga imam pada zaman sekarang ini, yaitu Imam Al-Albani, dia dipenjara, itu dipenjara pada tempatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipenjara. Jadi satu penjara, bukan tidak sesama, tetapi dia dipenjara di tempatnya dulu, di penjara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. هكذا يا إخوة كان العلماء يبتليهم الله بالسجن ظلما ومع ذلك فإنهم لا يتوقفون عن العلم وعن طلبه وعن الدعوة إلى الله عز وجل. Demikianlah para ulama diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipenjara, namun mereka tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu, tetap dia bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Sebagaimana tadi disebutkan, ulama-ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menghalangi untuk menuntut ilmu.
إذا الخلاصة يا إخوة نريدكم أن تتعلموا أنك إذا ابتلاك الله عز وجل بأي نوع من أنواع الابتلاء، سواء ابتلاك بالفقر أو ابتلاك بالغنى أو ابتلاك بالمرض أو ابتلاك بالسجن أو ابتلاك بأي شيء، لا ينبغي أن تتوقف أبدا عن طلب العلم بسبب هذه الابتلاءات، وعليك أن تقتدي بالأئمة والعلماء الذين ذكرناهم في هذه المحاضرة. Jadi secara ringkas Syekh menyebutkan bahwasanya kita semua apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan, apakah itu cobaan kemiskinan ataupun kekayaan, maka janganlah menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita berhenti menuntut ilmu karena kemiskinan atau kekayaan yang kita miliki, tetapi teruslah menerus dalam menuntut ilmu. As'alullah an yuthabbitana jami'an ala tariqi talabi al-ilm wa an yusabbirana ala ma yabtalina Allah bihi. وأفتح المجال الآن للأسئلة حول هذا الموضوع. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran sehingga dan kesabaran itu tetap kita tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Syekh membuka soal jawab. يقول هنا كيف العلماء يقسم وقته بين طلب العلم والتجارة، ثم ما هو الطريقة طلاب العلم حتى نجاح وكذلك نجاح في التجارة. النجاح في طلب العلم وفي التجارة سنقرأه بالإندونيسية. Di sini ada pertanyaan, bagaimana para ulama membagi waktu mereka antara menuntut ilmu dan mencari nafkah? Bagaimana cara agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu sekaligus sukses dalam usaha? الحقيقة الإجابة على هذا السؤال طويلة، لكن أنا لي محاضرة ألقيتها في أندونيسيا كثيرا اسمها طلب العلم في زمن الانشغالات. هذه المحاضرة تبين لك كيف تجمع بين طلب العلم والتجارة، وكيف تنجح في طلب العلم وفي تجارتك إن شاء الله، وهي مترجمة بالأندونيسية، وأعتقد أنكم إذا بحثتم عليها مع بعض الإخوة تجدون هذه المحاضرة. Kemudian kata Syekh di sini bahwasanya pembahasan masalah ini sangat panjang sekali, yaitu antara menuntut ilmu dengan bekerja. Kata Syekh di sini, saya memiliki buku yang judulnya menuntut ilmu, menggabungkan antara menuntut ilmu dengan usaha. Dan buku beliau ini sudah diterjemahkan, tinggal kita mencari saja dan membaca buku beliau. وكذلك معنا نحن ممكن تقول بعض الإخوة الفايل الذي في هذه المحاضرة يستفيدون منه. قل لهم بعض الإخوة معهم المحاضرة في الكمبيوتر، نعم، يستفيدون منها، يكلمون أساتذة سيجدوها معهم. Demikian juga ada ceramah-ceramah dari para ustadz tentang masalah ini, maka dengarkan lalu mengambil faidah daripada ceramah ustadz itu.
طلب العلم أنا أريد جدا أني أطلب العلم مشابه القصة هذا ولكن عندي العائلة لابد أن أنفق عليه كيف هذا أنا أريد أطلب العلم ولكن عندي عائلة طيب اقرأه وقل لهم كذلك هذا موجود في المحاضرة التي كيف جمع بين العلم والانشغالات الأخرى كالفن. Di sini juga ada pertanyaan, ini hampir mirip dengan pertanyaan pertama tadi dan jawaban saya juga sama. Ya Syekh, ketika kami membaca sirah, sejarah para ulama, ya, ingin sekali kami berkonsentrasi menuntut ilmu. Akan tetapi pada waktu yang sama kami memiliki keluarga yang wajib untuk dinafkahi. Mohon nasihatnya. Nasihat Syekh juga beliau Syekh mempunyai kitab, ya, buku-buku yang judulnya menggabungkan antara menuntut ilmu dan bekerja. Itu sudah diterjemahkan, tinggal kita beli, ya, atau mencari ustadz yang sudah membahas masalah ini sehingga kita mendapatkan manfaat. طيب نحن بين المغرب والعشاء ايش مقرر المحاضرة؟ فضل عام. يعني لا ترى أن كذلك مهم ايش؟ يعني لو تريد نغير مثلا المحاضرة إلى طلب العلم زمن الانشغالات ولا نخليه على هذا فضل العزم كذلك جيد ولكن صغير ولكن أني اختصرت الحق لأن الفرصة بعدين أنا من درس المسألة الفارسي قصير شلبات قصير Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang didahulukan yang sesuai dengan judul, ya. Nah, ya Syekh, أرجو منك أن نصيحة. أنا بعيد من العلماء، بعيد من الأستاذ، بعيد من هذا. ماذا نعمل؟ Di sini ada pertanyaan, Syekh, tolong nasihati kami yang tinggal jauh dari para ustadz atau guru yang bisa mengajarkan ilmu. الأصل في طلب العلم أن يحاول طالب العلم أن يرحل في سبيل العلم فتسافر إلى المكان الذي فيه المشايخ والأساتذة وتلازمهم. Saya di sini menjawab bahwasannya pada dasarnya penuntut ilmu itu dia harus berjalan untuk pergi menuntut ilmu. Ini pada dasarnya adalah, ya pokoknya adalah seseorang itu dia berjalan pergi mencari ilmu. Nah. فإذا لم تستطع أن تسافر وليس في بلادك مشايخ وأساتذة فاستفد من الإنترنت، يعني حمل دروس المشايخ في الإنترنت واجعل لك برنامجا لطلب العلم على هذه الدروس. Kemudian apabila kita tidak sanggup, ya, apabila kita tidak sanggup untuk pergi mencari ilmu kepada para ulama, maka kita belajar lewat internet, ya. Karena di sana nanti ada beberapa ulama yang mengajarkan tentang masalah ilmu. Nah, فيبدأ طالب العلم يحمل مثلا شرح عثيمين على الأصول الثلاثة ثم شرحا على الأصول الأربعة وهكذا، يعني يفعل له برنامج كله يأخذه من الإنترنت. هذا إن شاء الله يعينه إعانة كبيرة في طلب العلم. أو يسمع من شريط. أيوة هذا مقصد، يحمل أشياء يسمعه من الإنترنت. Kemudian ketika dia di internet dia membuka, ya, situs para ulama, di antaranya adalah Syekh Utsaimin contohnya, ya. Kita mengambil dia ilmunya tentang masalah usul ats-tsalatsa, ya, 3 landasan utama. Kita dengarkan perkataan Syekh ini sehingga kita bisa mengambil manfaat ilmu dari Syekh. Kemudian setelah selesai itu pindah kepada buku yang lainnya. Nah, di sini kita mempergunakan internet sebagai bahan untuk mencari ilmu.
الإنسان يا إخوة الذي يريد أن يطلب العلم صدقا سيطلب العلم، ليس هناك أي عذر عنده، فلا يقول لنفسه أنا بلادي ليس فيها مشايخ وليس فيها أساتذة وإيش أفعل وكيف أطلب العلم. لا، أي مشكلة ستجد لها حلا، لكن أنت ينبغي أن يكون عندك إخلاص في طلب العلم. Jadi kata saya di sini, para penuntut ilmu yang jujur dalam hatinya, maka dia pasti akan menuntut ilmu, ya. Bagaimanapun rintangannya, dia pasti akan menuntut ilmu. Tidak dia mengatakan bahwasanya oh saya tidak punya guru, saya tidak punya ini, sehingga dia tidak menuntut ilmu. Ini salah, ya. Tetapi penuntut ilmu yang memiliki semangat hati yang jujur, maka dia akan mencari ilmu sekalipun tidak ada guru di kampungnya atau di tempatnya dia akan mencari. Di sini ada pertanyaan, apa nasihat Syekh kepada para penuntut ilmu tentang perpecahan dakwah Ahlus Sunnah atau di sini Salafiyin? Mohon bimbingannya. أنا أنصح الإخوة أن يعتنوا أولا وأخيرا بطلب العلم الشرعي ولا ينشغلوا بهذه الاختلافات وبهذه الفرقة الموجودة بين أهل السنة. Kemudian di sini saya menasihatkan kepada kita agar kita sibuk dengan menuntut ilmu syar'i dan jangan sibuk dengan perpecahan-perpecahan seperti ini. الذي يشغل نفسه بهذه الخلافات سيضيع وقته وحياته بلا فائدة. Karena apabila kita sibuk dengan hal ini, maka akan menyanyiakan waktu kita. Ya. Orang-orang yang sibuk dengan membahas macam perpecahan saja, ini akan menghabiskan waktunya saja, menyanyiakan waktunya. انشغلوا بطلب العلم وبدعوة الناس باللين والرفق وبتعليمهم العقيدة الصحيحة، هذا هو الذي سينفعكم بين يدي الله عز وجل. أما الانشغال بهذه الأمور الأخرى الاختلافات هذا ليس منه فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. Jadi orang yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memberikan faedah yang sangat banyak, ya, memberikan faedah yang sangat banyak. Dan dia nanti akan mendapatkan manfaat pada hari kiamat, dan inilah nanti yang akan ditanya pada hari kiamat, ya. Kita banyak menuntut ilmu, sibuk dengan menuntut ilmu, inilah yang akan nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Namun apabila kita sibuk dengan perpecahan, ya, si ini begini, maka itu hanya menyanyiakan waktu dan tidak memberikan berkah, ya, tidak memberikan manfaat dunia dan akhirat. Ini ada pertanyaan ini tapi surat, ya, panjang sekali, ya, terlalu panjang, ya, nanti bahas. Tawil juga. يقول في بلادنا هذا الناس سهل جدا يقول هذا علماء إذن ما هو يعني العلامة هذا علماء. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di negeri kami sangat mudah seseorang untuk mendapatkan sebutan ulama. Apa di sini apa ya? Apa ciri-ciri seseorang disebut ulama dalam pandangan syariat Islam? طيب هو يا إخوة هناك علماء للأمة الإسلامية، يعني علماء لجميع الأمة الإسلامية، وهؤلاء قليلون، يعني ممكن نقول هم العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين. هؤلاء الثلاثة هم علماء الأمة الإسلامية. Kemudian saya menjawab bahwasanya di sana ada ulama umat, ya, ada ulama umat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Namun ulama ini adalah sedikit sekali. Di sini disebutkan contoh adalah Imam Al-Albani, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. لكن قد يكون في مدينة معينة هذه المدينة فيها طلاب علم وفيهم كذلك شيخ مجتهد في طلب العلم، فهذا نقول أنه من طلاب العلم الأقوياء أو ممكن يقال أنه من العلماء، لكن ليس معنى أنه من العلماء أنه من علماء الأمة الإسلامية الكبار، لا، إنما هو عالم بالنسبة لمدينته الصغيرة. Akan tetapi ada suatu tempat di kota tertentu, di sana ada para penuntut ilmu. Ada penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Namun keilmuan mereka tidak disebut sebagai ulama seperti ulama Ibnu Baz, Al-Albani, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Tetapi dia adalah seorang penuntut ilmu yang memiliki ilmu di sekitar negerinya saja. إذن المقصود أن طالب العلم إذا أراد أن يتعلم على علماء الأمة الإسلامية العلماء الكبار فقد ذكرت لكم من هم: شيخ الألباني، شيخ بن باز، العثيمين. اعتني بكتب هؤلاء وبدراسة كتب هؤلاء حتى تستفيد منهم علما. Apabila kita ingin belajar, maka hendaklah kita belajar kepada para ulama kibar, ya, di antaranya adalah belajar kepada Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Baz dan juga Syekh Al-Albani, karena di sini adalah disebut ulama ummah, ya. وإذا أردت أن تستفيد في مدينتك أو في بلادك فاذهب إلى من اشتهر منهم بالعلم وتفوق في العلم عن الباقين. Apabila kita berada di satu tempat yang jauh dari para ulama ummah, ulama kibar, maka kita belajar kepada guru-guru yang ada di sekitar kita yang sudah masyhur dengan keilmuannya, sehingga dengan demikian kita bisa menguatkan ilmu kita dengannya. أما ما نراه الآن من التوسع في إطلاق ألفاظ العلم على كثير من طلاب العلم فأنا في الحقيقة لا أرتضي هذا الشيء. عندما يقال في طالب علم جيد فيقال فيه العلامة، الفقيه، المحدث، الأصولي، هذا الشيء أنا لا أراه صحيحا. Adapun para penuntut ilmu para sekarang ini yang sudah masyhur di kalangan para penuntut ilmu, maka adapun gelar-gelar yang diberikan kepadanya bahwasanya ustaz ini adalah al-allama, al-muhaddits, dia adalah al-faqih dan lain sebagainya, maka kata Syekh dia tidak melihat ini adalah perbuatan yang baik, ya. Bukan perbuatan yang baik kita berkata kepada ustaz dia adalah seorang muhaddits, dia adalah ahli ilmu, dia adalah ahli faqih dan lain sebagainya. كما قلت لكم هذه الأوصاف الكبيرة تليق بالمشايخ الثلاثة الشيخ الألباني وابن باز والعثيمين. أما من هو دونهم يعني لا أرى التوسع في إطلاق هذه الألفاظ عليه. Jadi saya di sini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ulama kibar di sini adalah di antara tadi disebutkan Syekh Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Adapun selain daripada itu di bawahnya, maka dia tidak mengatakan dia adalah ulama, atau dia tidak, jangan memperluas masalah ini mengatakan dia adalah
terlalu cepat mengatakan ulama. Nah, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah kembali kepada ulama kibar yang sudah masyhur, ya. واحد هو طالب العلم ولكن بعد ذلك فتور ضعيف ما يطلب العلم. إذا كيف نعيد نشاطنا في طلب العلم؟ Di sini ada pertanyaan, bagaimana mengembalikan semangat dalam menuntut ilmu tatkala hati dalam keadaan futur? هذا جوابه بعض النصائح التي تعين على الإنسان على علو الهمة في طلب العلم. Kemudian sini Syekh memberikan nasihat bagi para penuntut ilmu agar dia memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. أولا الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم لأن الله هو الذي يوفق الإنسان للهمة العالية. Pertama, kalau seorang itu ingin memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, pertama adalah memiliki sifat ikhlas. Karena dengan ikhlas inilah dia nanti akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. الثاني العمل بالعلم لأن من عمل بعلمه فإن الله يبارك له في طلبه للعلم. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Karena dengan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada ilmu kita. الثالث أن يقرأ سير الأئمة الذين كان عندهم همة عالية حتى يتأثر بهم ويقتدي بهم. Kemudian yang ketiga adalah membaca sejarah para nabi. Membaca sejarah para ulama. Sehingga dengan membaca sejarah para ulama berarti kita bisa menjadikan dia sebagai contoh teladan yang baik dalam menuntut ilmu. الرابع ألا يصاحب طلاب العلم إلا أصحاب الهمة العالية ولا يصاحب الكسالى حتى لا يتأثر به. Kemudian yang keempat, tidak berteman dengan penuntut ilmu yang malas, ya. Tetapi hendaklah dia bersahabat, berteman dengan penuntut ilmu yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu. الخامس أن يحرص على وقته والاستفادة من كل دقيقة من وقته فلا يضيع الوقت هباء بلا فائدة. Kemudian kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Jangan kita menyia-nyiakan waktu itu sehingga pergi begitu saja. Jadi kita harus mempergunakan waktu dengan baik. السادس أن يكون لديه منهجية صحيحة في طلب العلم يصنع برنامج له يومي في تقسيم الوقت في طلب العلم ودراسة الكتب. Kemudian dia juga harus memiliki metode belajar yang sahih, metode belajar yang benar, sehingga dia bisa mengatur cara dia belajar. هذه أهم النصائح باختصار التي أنصح بها من أراد أن يرزقه الله الهمة العالية. Inilah nasihat yang dinasihatkan oleh Syekh bagi siapa yang ingin memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. كم عمر الأولاد إذا كان نريد نرسل إلى طلب العلم. نعم. Di sini ada pertanyaan, berapa umur anak untuk dikirim di pondok untuk menuntut ilmu? Ya. أولا ينبغي عليك أن تكون قدوة حسنة للأولاد من صغرهم حتى وهو عمره سنة أو سنتين أو ثلاثة، هو صغير جدا. عليك أن تكون قدوة حسنة لهم
وذلك لأن تكثر من قراءة الكتب أمامهم ومن استماعك الأنشطة أمامهم، لأن الطفل الصغير في سن صغيرة يتأثر بأبيه حتى وهو صغير جدا. عندما يراك أنت أو أمه هكذا عندكم همة في القراءة، هو سيحب القراءة من طفولته. Yang pertama adalah seorang bapak itu harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Dan dia juga harus banyak membaca buku. Bapaknya juga harus banyak membaca buku sehingga anaknya bisa mencontoh bapaknya. Sebab dengan bapak yang banyak membaca atau banyak menuntut ilmu sebagai contoh yang baik bagi anak-anaknya, maka anaknya nanti akan berpengaruh pada pribadinya terhadap orang tuanya. أما متى يبدأ في طلب العلم فهذا عندما تشعر أن طفلك أصبح ذكيا يستطيع أن يحفظ الأشياء، فهنا تبدأ تعلمه العلم قليلا فقليلا. Sekarang kapan kita bisa mengutus anak kita untuk belajar? Kalau kita sudah merasakan bahwasanya anak kita ini sudah pandai, sudah bisa, maka disinilah kita mulai mendidik anak-anak kita. فإذا وجدت أن طفلك بدأ يحفظ تبدأ تعلمه شيئا من القرآن، قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر، تبدأ تعلمه شيئا من اللغة العربية، هذا كتاب ما معناه بالأندلسي، هذه سيارة ما معناه بالأندلسي. هذا نافع للطفل الصغير أول ما يبدأ يحفظ. Kemudian apabila kita sudah melihat anak kita sudah pandai untuk menghafal, maka kita mulai mengajarkan dia menghafal surat-surat, ya, menghafal surat-surat Al-Quran atau menghafal bahasa Arab, ya, menghafal bahasa Arab tentang bahasa ini artinya bahasa Indonesia ini. Contoh seumpama sayyaratun, bahasa Indonesianya adalah mobil, ya, dan lain sebagainya. وأنصحكم يا إخوة أن تبتعدوا عن الشدة مع الأطفال الصغار إذا أردتموهم أن يطلبوا العلم. Kemudian nasihat saya di sini bahwasanya hendaklah para orang tua agar menghindari bersikap keras terhadap anak-anaknya, ya. Jangan bersikap keras terhadap anak-anaknya ketika mendidik. بعض الآباء قد يضرب ابنه الصغير لأنه مثلا لا يحفظ الأشياء المطلوبة منه أو يعامله بالقسوة. هذا الأسلوب سيجعل الطفل الصغير يكره العلم ويكره طلب العلم. Sebagian bapak kalau dia mengajarkan anak-anaknya atau seorang ibu ketika dia mengajarkan anak-anaknya yang masih kecil, dia suka memukul. Seumpama dia mengajarkan anaknya menghafal, anaknya belum hafal langsung dipukul, ya. Ini salah, ya. Jangan dikerasi anak itu. Sebab apabila anak itu dikerasi baru disuruh menghafal, dia belum bisa menghafal, dipukul, maka anak itu nanti dia benci sama ilmu, ya. Dia nanti membenci sama ilmu. لا، أنت حاول أن يكون لك أسلوب جميل مع الطفل الصغير حتى تحببه في طلب العلم. يعني تأتي له بالهدايا، تقول له أنت إذا حفظت اليوم آية من القرآن أنا سأعطيك هدية، إذا حفظت كلمة في اللغة العربية سأخذك إلى الحديقة. هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يحبب الأطفال في العلم. Demikian juga seorang bapak dia harus senantiasa memiliki metode yang baik, yang lemah lembut dalam mendidik anak-anaknya. Seumpama seorang bapak berkata kepada anaknya, kamu harus menghafal surah ini. Kalau kamu hafal nanti saya kasih hadiah, ya. Atau kalau kamu hafal bahasa Arab ini, menghafal bahasa Arabnya ini, maka nanti saya bawa kamu pergi rekreasi. فإذا أحب الطفل هذا العلم فإنه سيجتهد في طلب العلم بدون أن تشدد عليه ولا أن تضربه ولا أن يعني تتكلم معه بشدة. إذا أحب الطفل العلم هو من نفسه سيطلب العلم دون أن تكلمه. Kalau seorang bapak dia sudah berlemah lembut dalam mendidik anaknya, maka anak itu apabila dia suka kepada ilmu, maka dia sendiri yang akan mencari, ya. Kalau seorang anak itu dia sudah cinta ilmu, maka dia sendiri yang akan mencari ilmu tanpa disuruh oleh orang tuanya.
طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة التي بين المغرب والعشاء، وهي بعنوان فضل العاجم في فضل العاجم على الأمة الإسلامية. فأسأل الله أن يجمعنا على الخير دوما في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian saya di sini berkata, saya cukupkan sampai di sini, dan nanti insya Allah kita akan ketemu ba'da sholat isya, ya, muhadarah setelah sholat isya dengan judul keutamaan orang-orang yang bukan Arab di dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.